তো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে তারকেশ্বর যাত্রার সেকেন্ড পার্ট নিয়ে। ফার্স্ট পার্ট নিশ্চয়ই তোমরা দেখে নিয়েছো, এবার সেকেন্ড পার্টটা দেখো, আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। এবছর আমাদের যাত্রা 13 বছর পূর্ণ হলো। একটা বাঘ 14 বছর, একটা বাঘ 13 বছর পূর্ণ হলো। অনেক বছরের প্রচেষ্টায় প্রথমে 6 হাত থেকে এখন বাঘ আমাদের হয়ে দাঁড়িয়েছে 12 হাত, ওই প্রায় 20 ফিটের মতন। সবার প্রচেষ্টায় আজকে এই বাঘটা এত সুন্দরভাবে তৈরি করতে পেরেছি আমরা। সব ফ্রেন্ডসরা সাপোর্ট না করলে আমাদের পাড়ার যত ছেলে আছে, বাচ্চা থেকে বড় সবাই, জুনিয়র সিনিয়র সবাই মিলে খুব সাপোর্ট করেছে বাঘটাকে তৈরি করার জন্য। আর এই বাঘটা যেটা এখন ঢুকলো, এটাও আমাদের গ্রুপেরই একটা বাঘ, এটাও খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, তোমরা দেখো। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमाला लाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या और तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। त्रिशूलधारी पार करेगा, शासन बड़ी
বন্ধুরা যাত্রা শুরুর প্রথমেই আমি বাঁকের একদম পিছনে পড়ে গেছি। আমার সাথে আমার 2-3 জন বন্ধু রয়েছে। যাচ্ছে কারা বাবার চালা সাইডে কারা বাবার চালা আগে কারা বাবার চালা তুমি কারা বাবার চালা গোল 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 Remix by Vikash. সবার সবার কয়জন চিন্তা করে কে কে গান শুনতেছে ভাই ভাই ওকে দেখা আগে ওকে দেখা এন ফোকাসটা ওই ভাই পড়ছে ভাই ভাই পড়ে গেল ও জাগো গ্রাহক জাগো বলবো মালা খোল মালা দে ধাক্কা দে ধাক্কা দে এই কি কয় পড়ো শুয়ে বললে ভাই যেতে পারবি না কিন্তু বুঝলাম না শুয়ে বললে যেতে পারবি না শুয়ে বললে একদম বেঁচে দিব Pushpa.
जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा তো বন্ধুরা এরপর তারকেশ্বর মন্দিরে আমরা পৌঁছেছি, কিন্তু মন্দিরে পৌঁছানোর পর ভিডিও করার মতো কোনো সিচুয়েশন ছিল না বা সেই পরিস্থিতিতে আমরা ছিলাম না। বাঘ টেনে এতটাই ক্লান্ত হয়ে গেছে সব ছেলেরা যারা আর কি ভিডিও করার মতো পরিস্থিতিতে কেউ নেই, তাই মন্দিরের ভিতরের কিংবা বাইরের কোনো ছবি আর কিংবা ভিডিও কোনো কিছুই তোমাদের কাছে তুলে ধরতে পারলাম না। আমরা যতগুলো বন্ধু একসাথে গেছিলাম সব বন্ধু মানে সব ফটো তোলা যেগুলো ছিল সেগুলো সবই ভিডিওর মধ্যে শেয়ার করলাম। এর মধ্যে যদি কেউ বাকি পড়ে থাকো কিংবা বাদ গিয়ে থাকো তার জন্য খুবই দুঃখিত ভাই। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। সবার শেষে একটাই কথা বলবো, হর হর মহাদেব, জয় তারকেশ্বরের জয়, জয় তারকনাথের জয়। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी भोले शंकरा बाबा पार करेगा। भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा
नमोजी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमोजी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा चंद्रमाला लाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में प्यास क्या और तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटा